जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज एप्रिल 4, 2026 शनिवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में क्यों यात्रापाटी केउटी एवं क्यों नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल ने नुआ करि आछंती निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। यात्रा राणी सिंहबाई तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान तालपदा स्कूल पड़िया बंत भद्रक। कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाउ। स्थान दोहरा पाटणा भद्रक। शिवानी गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक हा कुष्ठ बोली जाऊ जीव। स्थान कखारुणी पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। यात्रा दुर्गा मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। स्थान देवीदोल जगतसिंहपुर। अपेरा अष्टशंभु तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक चाल देखी जिबा अष्टशंभु को। स्थान बस्तपड़ा कंदरपुर कटक। पार्वती गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक तो लगी बड़ दांड मना। स्थान राजबरमपुर मिनी स्टाडियम पड़िया बालेश्वर। तारिणी गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। स्थान कल्लण बारबाटी जाजपुर। यात्रा नाट्य मंडप तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। स्थान तरापुर पाणीकोइली जाजपुर रोड। यात्रा राजनंदिनी तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक पाहांती रातिर पाप। स्थान ब्राह्मणी गाँ वासुदेवपुर भद्रक। अपेरा सूर्य मंदिर तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक पणत कानी। स्थान कंसमुंडा कणिया अनुगुल। यात्रा ओंकार तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक पारिबेनी केई अलगा करी। स्थान बरदिया बरमुंडोली जगतसिंहपुर। यात्रा जाग्यसिनी तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक देख आगकू कौन हेउची। स्थान गुआलिया राजकनिका केन्द्रापड़ा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची लागुची काईकी एते निजर। स्थान कांडबिंदा हाईस्कूल पड़िया ढेंकानाल। अपेरा श्रीमंदिर तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक जानुआर। स्थान बमिखाल भुवनेश्वर। नेक्स्ट अपडेट है यात्रा स्वप्न महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक बो। स्थान टिकरपड़ा मधुबन जाजपुर। यात्रा रंगमहल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक कटी कटी डबल कटी। स्थान कंटाबाड़ भुवनेश्वर। यात्रा ग्रांड महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाई। स्थान कंटाझरी जाजपुर रोड जाजपुर। यात्रा स्वर्ण महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक गुआरी शुण दीनबंधु। स्थान धाकुलेई पीठ प्रतापनगरी कटक। कलिंग गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक राजधानीर राजा आचार्य। स्थान नुआगढ़ तेलेंगा पेंट कटक।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ସ୍ଥାନ ନରୁଡ଼ା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ, ବଳଙ୍ଗା, ପୁରୀ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ଥାନ ଭୋଟକା, କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାଅ ହାତ ଟେକ, ସ୍ଥାନ ଜାମୁକୋଳି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ, ସ୍ଥାନ ଅଡୁଆଁ, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ, ସ୍ଥାନ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ରାଜଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ, ସ୍ଥାନ କାଠପାଙ୍ଗରା, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ, ସ୍ଥାନ ମାଳସାହି, ଚନ୍ଦନପୁର, ପୁରୀ। ମା ଜଗତଜନନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ ସାତକୋଶିଆ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା, ସ୍ଥାନ ବାଲିପାଟଣା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ମଠସାହି, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା, ସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ସ୍ଥାନ ପଙ୍କାଖଜୁରୀ, ଶାହାଜାନଗର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇୟା ମନ, ସ୍ଥାନ ନୂଆପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ନିଆଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ, ସ୍ଥାନ ପଳାଶବଣୀ, ବାଉଁଶକଣ୍ଟିଆ, ବାରିପଦା। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି, ସ୍ଥାନ ବରୁଣେଇପୀଠ, କନ୍ଦରପୁର, କଟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର, ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ଅନ୍ତୁଆର, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।